Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramuti ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhu na. Diama manami nanami nunga sahat hita tuminggu patuluhon dung Trinitatis. Jala topik ni minggu dihita di partikyanon gabe tinopan ay baru. Manang di hati Indonesia didok menjadi ciptaan yang baru. Sahado tu hita hata ni debata Evangelium di minggu tasadarion imana tarsurat di Galatia onom ayat 10 sada sahatu ayat 10 walu. Galatia onom ayat 10 sada sahatu ayat 10 walu. Asa hujaha madihita amanginang hata ni debata sonon ma didok disi. Tadahamu mabalga ni surat ni tangaku. Sude narikot roha di hasangapon ni pardagingon manosak-nosak hamu pasunaton. Asal unang taunon na pangaleleon siala ni silang ni Kristus. Ay gari nasida jauh dihian dang dirado tipatiki. Alay naing dohamu tarsunak di roha nasida. Asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna. Alay dao masian ahu na mamuji diri. Anggo sosiala silang ni Kristus Yesus, Tuhata Yesus Kristus, marhite-hite ibana do tarsilang portibion di ahu. Jala ahu pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudio dongan manang sian hasipelebiguon, dang mahuay, ikon natino panay baru do. Jala dame madohot asini roha tu saluhu na mamarangehon ruhut si songoni, nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agia ise ahu. Ay hupabuat-buat do akatad ni bugang ni Jesus di dagiku. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus mato dimuna. Ale akadongan. Amen. Ido yang gosahatna. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus. Di zaman sinuaingona kamanginang kita masuk dalam dunia yang penuh dengan pencitraan. Di dunia yang penuh pencitraan ini kita dituntut untuk bernilai dari luar. Ikonadong do citra yang baik berengon hita sian luar. Sian penampilata, sian cara padohan, sian parhudulta, sian obukta, sian pamaketa dohot lana asing. Bahkan alani dunia yang penuh menuntut pencitraan hata tai peta atur-atur do. Songonon maamong, songonon mainong, amang inang na tua-tua. Taatur do pakateota. Bohama asa dengan cara yang demikian digoari hita jol mana dinggan, jol mana burju. Ay burju do hubereng ibana, labok pakatana. Pakai taipe taatur-atur do. Boy man yan berengon ni jol mahita, sian cara pamaketa. Boy ma berengon ni jol mahita niyan, sian parhudulta, sian pardalata, do lan na asing. Itulah tuntutan yang sering terjadi di partikyanon. Ala hita jolma menilai sian luar do. Di bahini do hita pe taparade dirita bernilai dari luar. Tapi apakah betul apa yang kita tampilkan merupakan cerminan dari dalam? Tohodo na tapatuduon cerminan na sian rohatta? Tohodo ti kita dokon na burjuan amangon ninna. HP memang di bagasa rohatta memang tohodo burju di hita? Bohado, ditiki na malabok hita makatai, dengan parhudulta, dengan pangalakata, dengan hita mamereng sahala jolma, nong tohodoi dengan di bagasar rohatta do dipikirata. Tabereng, on mas situasi tanway nga kamanginang. Hola berengon gondrong amatay, ado nata pikiri parjulo. Juga doi, pareman. Hola berengo martato, panakko dui, parnarkoba dui. Hola berengon stedia matay mardasi, amang burjunay, HP korupsi, HP koruptor, HP panakko.
tuntutan doi di zaman sinoengon. Ise batu-batu pai hita dotong. Ala hita memang terbiasa menilai dari luar. Boy matahe berengot tama au. Ala au pe mamereng jolma di hatamaan natar bereng do. Dang sian rohana. Akamangin ang dibahini do rodo suku-suku tu hita. Apakah memang betul tingkat kesalehan haburjuon ni jolma ngolu partodion na boy do berengon sian luar? Boy do diberek kamu sian luar jolma, odo jolma na porsea, odo si hito Kristus, odo na mangulahon hata ni debata. Ya berengon ni, boy berengon munay sian luar, daw. Gariada hita Kristen, dang boy tarbereng sian pamakena, oh hala Kristen do niyan. Oh hala kita dui, ruas ta dui, ina, daw. Paling molo jupang muna jam 12 hari Minggu. Mangan ibana di BPK Dorlen, per minggu, per gereja, ala Kristen doon. Apalagi mga pitor dial lang saksangkan, oh HKBP doon, kami doon, inna. Siya lang mudar doon, inna. Anggo uga mo na asing amangin ang boy dope, berengon siyan pamakena, anggo hita daong. Memang betul-betul tanpa tanda, tanpa identitas do hita mulo siyan pamaketa. Danga dong tanda-tanda di hita. Di bahinido amanginang, perlukah identitas kita dinilai dari luar? Perlukah kita menunjukkan siapa kita dari luar? Perlu dong, perlu. Alainian saurdot mana di bagasan, dohot na tarida di pardopahan na. Pencitraan harus mencerminkan apa yang di dalam hatinya. Nah, borak kedangi, pencitraan hanya untuk menarik perhatian, pencitraan hanya untuk menarik penilaian. Ikan ido namasa di pemilihan pimpinan daerah, anggo pencitraan inian, ima, ago ya bak. Nasohya marona nama tahun, gabelao do ibana tu paca horas, holan menunjukkan pencitraan, rendah hati, berbaur ke bana masyarakat. Dung monang, agojo, amu mau na foto-fotoi. Om manuaeng nang tabereng di turpuko na kamanginang. Ada satu persoalan yang sangat penting na ikosipati goron ni Apostel Paulus di Huria Galatia. Adong persoalan yang mungkin menjadi satu momok yang besar tentang sunat. Ala memang secara tradisi sunat itu adalah tanda yang sangat penting. Sunat itu adalah memang cerminan dari siapakah dia. Ise do ibana, tarida do sian namar sunat, manang somar sunat sahalak bawa. Di bahini do dihamu amanginang, ikut tabereng do, konteks dohot songod dia, teologi ni si Paulus taringot manaringot itaringot tu sunat. Boy do bagas, boy do hita sadari di son holan mabahas sunat. Alay ta sederhanahom majolo pola pikir ni si Paulus, boasa didok ibana, dang pola rikot marsunat, dakorai hamu marsunat, alay sotung dihirip pamu, dipikir hamu, sunat na paluahok kamu. Sotung dipikir hamu, holan ala ni parsunaton, boy hamu malua. Holan ala ning malua hamu ikut disunat. Na duai, ido na yang dibantah. Apostel Paulus di Huria Galatia natongon di bagasa parbolak-bolaton holan ala ni persoalan sunat. Di bayani doa kamanginang masuk majohita tu pangatusion taringot tu sunat. Anggo secara umum ngata tu si sunat ala daku boto adong dohitan waeng namar sunat ison. Mana tahu adong ala sian segi kesehatan boy dinggan do mar sunat. Anggo sian segi kesehatan ulu do merekomendasikan sunat alai anggo tradisi agama dangadong diha Kristenon marsunat. Alay tabireng majo. Boasa tahe halak Kristen dang marsunat. Kano di suku-suku dihitai. Anggo ugamo Abrahamik na asing kan marsunat do ibana, marsunat do nasina dan diwajibkan. Boasa Kristen dang marsunat. Tabereng majolo. Sunat mulana imasian si Abraham. Marpada do si Abraham do debata. Dung disuruh debata ibana gabi pasu-pasu. Borhak mahosen urkasdim, ulahom ma
Tadi ko mainganamon, ihuto malamoni rohaku ina, apa dan na, sunat. Tabereng majolo di Kejadian 17 ayat 10. Di tampilan monitor berbahasa Indonesia, Kejadian 17 ayat 10. Bahasa Indonesia kami amangin ang asamurado atau sata. Tajah majolo Kejadian 17 ayat 10 2 3 ya. Inilah perjanjianku. Omma pada kurap dohoto. Bawa iko marsunat. Ima tadakku naung marpadan rap dohoto. Hata ni debata tu si Abraham. Di bahenido sude poparan di si Abraham iko marsunat. Dang boida iko marsunat. Tada naung marpadan ibana ala poparan di si Abraham ibana. Di bahenido tu hata Yesus pe marsunat do. Tabereng di Lukas 2 ayat 20 sadai. Yesus pun bersunat pada hari yang ke-8. Tadani Yesus pe poparan di si Abraham. Atong buasa hita dang marsunat. Poparan di si Abraham doamu? Poparan di si Abraham doamu? Bah, ido teh. Poparan di si Abraham do hita sude. Toima. Alai tabereng buasa dang marsunat hita odo na pinatakas marhite turpukon. Di patorang si Paulus ma buasa dang sunat tadani poparan ni si Abraham be dung haroni Kristus. Buasa dang sunat be gabesa da tanda padan ni debata dohot hita jolma. Alai tadani hasahatan ni poparan ni si Abraham namar padan di padan narobi. Alai di doksi Paulus dang ibe, dang sunat be, ay dang jumolo sunat asamar haporseaon, alay jumolo do haporseaon baru pe marsunat. Tabereng, di Rom 4 ayat 10, 1 ayat 12. Molonunga adong, tajaha majolo sitolu ayati 2-3 ya. Tabereng, sunatido parjolo, haporseaonido parjolo. Dungpe marhaporseaon si Abraham, dungpe diudukon si Abraham, baru pe atong tada ni naung marpadan horap doho tau. Tada di naung marhaporseao korap doho tau. Sunat. Asa hupasu-pasu saluhut poparamu namar sunat. Ido. Jadi parjolo do haporseaon baru pe marsunat. Ido na dihirim ni Apostel Paulus. Una kamu marsunat alay dang marhaporseaon. Iko jumolo do hamu marhaporseaon asa marsunat. Takas do diturpukon di pabuay ibana. Ay garina sida jahudihian dang dirado tipatigi. Alay naing do hamu tarsunat di rohana sida. Sedangkan halak jahudi dang dirado tipatik. Alai iko marsunat di rohana sida. Jadi parjolo sunat baru mangrado tipatik. Parjolo jo marsunat baru marhaporseaon. Alai si Abraham daw. Parjolo do marhaporseaon baru pe marsunat. Ay marsunat, ay marhaporseaon do anak na waluari. Ay marhaporseaon da anak na waluari. Daw. Ido na pinatakas ni Apostel Paulus. Dang sunati intina. Alay parjolo do marhaporseaon. Dung isaha matuhuria Galatia persoalan no. Jupang mamasalah ni nasida. Ala ditongon di huria Galatia adong halak Jahudi, adong halak non Jahudi. Angko halak non Jahudi termasuk halak Junani do lana asing. Saha manasida tutongan ni persoalan. Halak Jahudi selalu mangodolhon parsunatonod do nama naruhok kami tu haluaon.
Iko marsuna dona sana majakon haluaw. Hape Roma halak non Yahudi daong. Dang marsunat tami, aladang tradisi nami marsunat. Aidang paparan ni si Abraham hami. Aidang halak Yahudi hami. Di bahenido nasida dang marsunat. Alay say naing do odol hono ni nasida iko marsunat nasida ala di jakon Kristus. Ala parsunatonido inna tadani halwaon. Galati 2 ayat 10. Tajaha majo. Galati 2 10. 2-3 ya. Orang, ya lanjut. Ahado na paluahon. Hukum Taurat do, patik do, daw. Padjakonon tu Yesus Kristus, silang ni Kristus. Odo na ditekankan si Paulus sa sitong na tuhuria Galatia. Asa unang marbolak-bolak na sila. Di bahenido turpukta sa dario na manginang pangujungi ni surat ni ibana diulak ko musay madokon. Dang sunat da? Dang sunat. Sotong sunatian non odolan na dihamu. Daw, molorope na sida madokon ni komarsunat tamu au madokon dang adong lapatan nii. Au madokon si Paulus di bahenido di dok ibana dia 10 sadai tadahamu ma balgani suraton. I menekankan siana udoda si Paulus doon tadahamu balgani surat ni tangakon. Aku menekankan dia 15 di dok ibana do. Pabuwa sa sitong na manang jahudi hodongan manang hasipile biguon dang mahuway ikon na tinopanay baru do. Di hata Indonesia lebih takas sa manginang. Di dok konde 15. Marsunat dang lapatan ni. Di bahenido dang marsunat tita akamanginang. Dang adong lapatan ni. Ale ang goroha par kesehatan madokon ya membersihkan dan segala macam alay sian hapor siya dang adong lapatan ni. Ahado na marlapatan ni na de 15. Gabe tinopanaim baru. Cala odo topik ni minggu ta kamanginang. Gabe tinopanay baru neng dipangido hita gabe tinopanay baru. Ikon gabe ciptaan manusia yang baru. Jadi songo dia do hita asa gabe tinopanay baru. Bohado hita gabe tinopanay baru di tonga-tonga ni parnguluata. Bohado hita tutu patuduhon ahu jolma nay baru. Jolma na marhapor siyaw. Dang terika be manang naisunat somar sunat piaw dang i. Dang secara fisik biau dinilai. Dang dibereng jolma biau na baru manang nadaong. Dang secara luar biau tarida na baru manang nadaong. Alay bohado tutu asa gabe jolma na baru aw. Amang inang sa sitong na diperkenalkan si Paulus do sunat hati. Parsunaton di bagasan roha. Tabuka majolo Rom 2 ayat 20 sia. Gudang-gudang macahi tati. Toy asa marguru hita ala hudokon ta sederhana ho jo pola pikir ni si Paulus teologi na taring utus sunat. Tapi dia memperkenalkan sunat hati. Tajahama Rom 2 ayat 20 sia. Melainkan dari Allah. Molo sunat fisik jolma do manunat. Alai sunat hati sian debata jauh bado. Dang secara fisik alai secara rohani. Konsepnya sama Bapak Ibu. Anggo sunat kan pada umumnya kita membuang yang tidak perlu. Ido kan anggo sunat fisik. Jala songonima dipangido sunat hati. Dituntut dohita, mangihutton debata, menyunat hati kita,
membuang dosa yang selama ini terpendam dalam hati. Ay parjolo do tebakan no tuhala Yahudi. Ala disunat nasida secara fisik, alai hok do penasida di bagasan hadosaon, dang disunat hatina, dang disunat rohana, dang dibolok kondosa siar rohana. Ayah lapatan namar sunat molo mardosa dope. Di bahini doso marsunat pe hataho hamu, asal ma dibolok kok kamu dosa. Sunat hati. Isi napatu pahon dang jolma alai debata. Odo diperkenalkan Paulus menggantikan sunat fisik ikon boy do hita sunat hati. Jala di bayani do nasa nana yang pasunat tor rohana ikon olo ibana mabolokon dosa na siya rohana. Ikon olo ibana mabolokon lati na siya rohana. Ikon olo ibana mabolokon nasa najak siya bagasar rohana. Atong husukku majohamu. Nung nga isunat hamu rohamu na. Nung nga isunat hamu rohamu na. Ay boy do buru-buru dang bolang bawa. Anggo sunat na sadayo hola bawa majo. Alay anggo sunat hati. Boy do hamu mabolokon nasa dosa nasa najak siya bagasar rohamu na. Boy do. Songod dia rumang na tabereng. Anggo os yang basawata majo 5 Musa 30 ayat 6. Songod dia do rumang na naung manunat rohana. Ujaha joda ulapati jo ala atar dang terbigi dang taratusi ala nakudangikan 5 Musa 30 ayat 6 didok disi dungi sunaton ni Jehovah debatam maroham doho rohani pinoparmu laho makaholongi Jehovah debatam sian nasa roham sian nasa atetem asa manguluho atong nung nga dihaholongi hamu debata ido tadana anggo holong do roham tu debata dang saha roham mardosa be anggo dung diliak ko hosam ngulum ati-atem sude manasana adong diho dang adong be partikian dang adong be dileho ko roham laho mardosa holan tu debata matar tuju roham oh matadanaung tarsuna rohana atong tutu nunga dihaolongi hamu debata Gimana kaning semangat dope nuai ngabulai hukum. Nunga dihaolongi hamu debata tada naung tarsuna rohamuna. Aido ikoboido madok nunga. Alai parhatutu hamu mamadok olo nunga. Atau hari be di pamas-masuan itu unang hatop-hatop madokon olo. Unang hatop-hatop madokon nunga. Parulaon nama tadana. Di bahini do dihamu manginang dang sunat be ipolana. Diturpukon. Alai gabe jol manay baru ma. Ise jol manay baru. I manaung pasunat ton rohana. Nau mangaleho diri na disunat de bata. Mabolok ko dosana. Mabolok ko pangalahon najat. Mabolok ko nakapikiran na roa. Alay fokus iba na makaholongi de bata siya nasa rohana, siya nasa nguluna. Di tonga-tonga ni parnguluan na tidak punya waktu lagi untuk memikirkan kejahatan. Odo intina, odo ipolana, bohama tutu awas agabe jol manay baru. Dang tarida siya luar au halak na porsea. Alay siya nasa rohakon nunga diboto de bata au jol manay baru. Dang tarida au, bisa saja aku bertato. Bisa saja rambutku panjang. Alay rohaku nunga hulehot tu de bata. Dang hatarida ani. Hamu do mamerengaw ay jol mana jahat doi. Jol mana juka doi. Alay dohana nunga di leon. Pikiran na pedang saringo tu hapor tibio be. Bohamo ibana sa fokus holan makaholongi de bata. Di bahenido di hamu amanginang. Pangalahok kuma tadana. Rohak kuma tadana. Holoki tu dong aki matadana. Hauduhakku tu de bata i matadana naung tarsuna rohakku. I matadana nga gabi col manay baru au. Olo au manesa dosa ni dong aku.
imata danaung col manay baru. Olo au tutu may minta maaf tu dong aki salah mau sida. Sehita na iya siya nasalaan. Salah mau di sida mang. Imata dani col manay baru. O mata danaung makaholongi debata. Bolok ko matutu ahana ikon di bagas rohakon ikonawi na bolok ko may saguru di Tuhan ima inna om matada naung di pay baru tada jol manay pay baru ima tutu na makaholongi debata taholongi ma debata di bagasan nguluta siya nasa roha siya nasa hati-hati ido patik raya di tonga-tonga ni paranguluan ni hala Kristen amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amana mina di banua gijang. Puji-pujian nasangapo di sebahon nasa rohanami dodopamu Tuhan. Dilas ni rohanami di ari na pinarbadiam mon. Boy hami tutu Tuhan ruas ni huriam. Macalo hatam nagabe bohal na maceri kok di tonga ni parnguluan nami. Bohal ni partodion nami. Napa agoon uas ni ngulu nami. Napa bosurhon partodion nami Tuhan. Di bahenido rohami tu jolom marsoba asaho matutu Tuhan nagabedongan nami di tonga-tonga ni parnguluan nami jala di patakas hodo Tuhan asini roham di tonga ni parnguluan nami naung di sinat tokodo roha nami Tuhan mabolokon na sanajat mabolokon na kadosa pay baruhon ngulu nami asa gabecol manay baru hami tutu Tuhan dangbe huulahami akadosa dangbe Tuhan lapati habi parnguluan nami hobartu portibion. Alay saguru tulomom matuhan naikon masa di tonga ni parnguluan nami. Di bahedido Tuhan nang pabor hatomu hami gabi col manay baru siya bagas coromon. Mangulahon lomon ni roham di tonga ni parnguluan nami. Patupahon holong di tonga ni parnguluan nami. Tada naung col manay baru hami. Baholongi hami maho Tuhan siya nasa ngulu nami. Siya nasa hati-hati nami. Tuhan di partikyanon, marlas ni roha do hami. Ala tongodo di lehoko tu hami hai pason. Doho ragam ni pasu-pasu na di lehoko di tongan ni parnguluan nami. Di roha nami Tuhan namar hamuliateon, di tongon namar dalan sa luhun na. Akasakap ni ngulu nami, naung disakap poko di tongan ni parnguluan nami. Tarlumobi may Tuhan di keluarga ama Ruben Pardede. Ala denggando sa luhun na mardalan Tuhan. Ima di pamasumasuon ni borudo ehlana sida diari nasalpo. Doho di keluarga ama pangaris sialoho Tuhan. Alanunga dengan mardalan adat pamasumasuon ni borudo hot helani nasida tongon diari nasalpo. Doho di keluarga ni roganda boru lumban gaol. Ala di pasu-pasu debatado ngolu di keluarga ni nasida sahalak pahopo. Bahen las ni roha. Bahen semangat na baru di tongan ni ngolu ni natua-tua nami. Doho tu keluarga ni Bastian boru pardosi Tuhan. Ala tongodo di leho kogo goboy mardalan udaon pamasumasuon ni anak doho parumayan di nasida. Di keluarga ni Opung Marcel Tuhan. Ala hipas do nasida mulak sian Kalimantan sian tano parserahani. Jala hipas do di dapot ni nasida akapino parna. Tongon Tuhan pasauton mudo sihol ni rohani pahopun ni nasida. Do yanak ni nasida di tongan ni parserahani. Lumobima dinamasuk te perguruan tinggi pahopun ni nasida. Di keluarga Opung Joshua tapu bolon Tuhan. Mandok mauliate do ni nasida. Ala di leho kodo tabani umur di tongan ni parnguluan ni nasida di arena salpo. Mangido Tuhan nasida. Asa gabi mana niula. Jala lehono mumahai pason. Di keluarga Opo Agnes Tuhan boru si Mamora. Ala tongondo di arena salpo. Songgop. Ngaluk ni roha di tongan ni parnguluan ni nasida. Ala borhat na tua-tua aman Opung Agnes duli siya tonga-tonga ni nasida. Ramotamu do pardalanan ni ulaun adat naung salpui Tuhan. Tongon mapaso-pason mungulu ni nasida rap doho saluhu na keluarga. Doho secara khusus tuho Opu Anslina boru damanik. Na tongon marulang tahun nasida Tuhan 75 tahun di arena salpo. Paso-pasuho masaluhu na akadenggan basami di tongan ni parnguluan ni nasida. Jalaleho pos ni roha tu saluhu na akapinoparna. Na daosian nasida. Boy tongon maras ni roha macalo paso-paso na siyako. Tuhan diragam nilas ni roha nami diragam ni paso-paso nang dipasahato di tonga-tonga ni ruas ni huriami. Tongon do marhabot ni roha hame di partikyanon.
Alanunga dia lapo sahalak ina siya tonga-tongani huriam. Ima inang Jessica boru si bagariang. Natongon di biga-biga partikian na parpudio Tuhan. Nungamar sahit na rosu nasida. Alay Tuhan sakap mudo nasau di tonga-tongani parnguluan na micholma. On mapartikian na lehet Tuhan. Na ikomasa di tonga-tongani ngulu ni keluargay. Atong haul ma keluargay Tuhan. Apusi mailu-ilu siya tongani ngulu ni keluargay. Asa boy tutu Tuhan makirim do penasida tungulu na dinggan naning pasahatomo. Pargogoy malumo biya mata si tua Darson Raja Gukuk di tongani si taono ni nasida di partikianon. Posrohanami Tuhan rado tamu mangulo ni nasida. Rado tamu maaka ada naneng si patupao ni nasida tujuluanon. Tuhan julma pardosa dohami. Alehu boto hami do Tuhan. Nabadia doang goho. Dibahini urasi hamisian hasun adu nami. Asa tama hami romar sobat wadu pambo. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus nunga martangnya kami Tuho. Amin.